یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون گشت، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یار داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لعل از کان مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ 100 هزاران گل شکفت و بانگ مرغ بر نخاست، عندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از کی می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ агар дӯстдори панди ҳофиз ҳастед пас ин озмун барои шумоаст. маркази хират озмуни ғазалхониро дар портали YouTube роҳандозӣ кардааст ки барои он сину сол тамоман муҳим нест. шумо метавонед як ғазали ҳофизро худатон интихоб карда дар назди дурбини телефон ё камераи худ хонда ба озмун ба хиратбод ирсол намоед. мо онро дар саҳифаи YouTube мегузорем. ғолиби ҷойи аввал соҳиби 1000 сомонӣ ва 10 китоби мотиватсионӣ аз маркази хират хоҳад буд. нафаре ки ҷойи дуюмро ишғол мекунад соҳиби 500 сомонӣ ва 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. соҳиби ҷойи сеюм соҳиби 5 китоби мотиватсионӣ мешавад. фақат таваҷҷӯҳ кунед ки ғолибонро мо аз рӯи тамошо, аз рӯи коммент ва лайкҳо дар YouTube муайян мекунем. ҷанбасти озмун санаи 20 декабр. метавонед барои маълумоти бештар бо рақами 902 55 02 90 занг бизанед. шитобед ва ҳунари худро бисанҷед. ба ҳамаи шумо барор мехоҳам.